म्हाका खबर आसा की कितले लोक वेगळे वेगळे पुलीस स्टेशनार गेलो आहात आनी जमिलात थिंगा डिमांड करपाक सुभाष वेलिंगकरा अरेस्ट करपाक. म्हजें मागणें लोकांक तुमी कंप्लेंट दिली ती पुलीस कबूल FIR रजिस्टर करपाक. कसले एक्सक्यूज दिवपा जायना. केन्ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स दिसता तेन्ना पुलीस कबूल रजिस्टर करपाक FIR. सुप्रीम कोर्टान सांगलां की केन्ना हेट स्पीच आहा तेन्ना इवन सो मोटो म्हणल्यार कोणाची कंप्लेंट येनासतना सो मोटो ती FIR रजिस्टर करपाची पुलिसीन. पुलीस करना जाल्यार रजिस्टर FIR मागीर आमच्या कायद्यांनी ताका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हूण एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टान घालूंक मेळटलें. आनीक एक थोडे पाटी पुलीस सांगतले लोकांक की एक पुलीस स्टेशनार रजिस्टर जाली FIR आमी परत परत दुसरे पुलीस स्टेशनार रजिस्टर करनात. हें हांव मानून घेयना. कॉग्निजेबल ऑफेन्स दिसता तेन्ना तूं रजिस्टर करपाक तूं कबूल. मागीर तुज्यान सांगूं जाता की हांव ट्रान्सफर करता. बट प्रोसिजर कितें थोडे पाटी तुजें ज्युरिडिक्शन न्ही जाल्यार तूं 0 FIR म्हूण रजिस्टर करूंक जाय आनी ती ट्रान्सफर करूंक जाय टू द रिस्पेक्टीव पुलीस स्टेशन. करना जाल्यार पुलीस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन ताका उबो रावपाक पडटलें कोर्टान एक्सप्लेन करपाक कितें केलां कायद्यांनी कित्याक केलें ना तें. म्हूण म्हजी मागणें लोकांक मातशें कुयदाद घेयात तुमी कित्याक आमचें आंदोलन आहा तें आमचे लोकां मोदें कोण येतले कोण शिरकतले थिंगा झगडीं करपाक बाटली फोडपाक फातोर मारपाक आनी आमचें आंदोलन रॉंग डायरेक्शनान वचपाक आनी मागीर आमचे बरे आहात ते लोक बेश्टे त्रासां पडटले. नंबर 2 आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे स्टेटमेंट केले ते सुभाष वेलिंगकरान आमी जाणात की आमकां सगळ्यांक दुखलां म्हूण सगळे गोंयकारांक आनी आमी आतां डिमांड केल्लो तो FIR रजिस्टर करपाक म्हूण आनी ताका अरेस्ट करपाक. एक पाटी ते पुलिसी हाती आहा ते पुलीस तेंगे ड्युटी करपाक ते कोतले नाजाल्यार आमकां ऑप्शन्स आहात कितें करपाक. पूण हांव मागता लोकांक आमचे गोंयकाराक भावा भयणीनो मातशें सामकें आयकून घेयात तुमी. तुमी पासून जाणात की हे सगळे केलां ते मेन की चलत तें गोंयान डिस्ट्रॅक्ट करपा लोकांक. सगळे आमचे दुसरे आंदोलन आशिल्ले ते डिफ्यूज करपाक सरकारा मिनिस्टरा मदें कितें झगडीं चलतात ते लिपोवन दवरपाक डेवलपमेंटाचें कितें आहा तें उलोवपाक आमकां तें सगळें कुशीन दवरपाक आनी हो स्ट्रेटेजी हाडला आतां गुणावपाक सगळे आनी आमगे फोकस डायवर्ट करपाक आनी मागीर आमचे मदें फूट घालपाक भोंवतले. आमचे लोकांक डिवायड करपाक आमचे गोंयकाराक डिवायड करपाक हे फुडें सरतले. तुमकां याद आसा हेसलें केलां आमच्या लोकां मदें फूट घालपाक हे सरकारान पासून केलां. सो हांव मातशें तुमकां सांगता मातशें कुयदाद घेयात बरें करून कितें करतात तें करात. पुश करपाक ते चड पुश करनाका कित्याक आमी तेंगे ट्रॅपान पडटले आनी आमगे आहा ते मिशन आहा तो आमगे थिंगा काबार जातलो. देव बरें करूं.